Dule me lo van a ganar. Vamos a recuperar. ganar tile वाला डबल का يا اخي ډیر خرڅيږي ها نو څو پتیلې خرڅې دا ورته ها پتیلې څنګه پتیلې چې بس خرڅيږي او دې کې څه ساچ ہے चल दे आंटी हां मैं 250 कोई अखनी ये लगा पकाया और क्या करना अब तो 70 रियाल और क्या करना 50 सुबह 50 अखनी